estamos aquí con los representantes de la Oficina de Elecciones del condado de Orange y ellos nos van a estar ayudando hoy a entender un poquito cómo se utiliza esta máquina y sobre todo cómo vamos a hacer ese proceso de votar. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias. Just sit around the espresso machine. Thank you. Can you please take a seat here? And the technician will get your machine ready for you. Okay, and what should I do with this? The tech will help you with the machine. Hi, good morning. Hey, how you doing? Good, thank you so much. So I just need to see your ballot card number. Okay. So what I'm gonna do is, I'm gonna exchange your ballot card for an express vote ballot card. Okay, so this will activate the machine, and then you'll be able to vote and cast your ballot into the DS200 once you're finished, okay? Okay, thank you. Alright, so I'm gonna insert it. And I can use different systems here, Correct. right? I'll So I'm explain. visually impaired. What are my options? So, you can have an audio ballot, and you also have your keypad here. So the keypad works for a navigation guide through the ballot. So you'll listen with the audio and you'll make your selections with the keypad. On the keypad you have an up arrow, a down arrow, and that's to go through candidates. Okay. And then you have a left and a right arrow, you can feel it, that's fine, where you can actually go through contests. And then in the center, you have a square. You see this, you feel the square there? Correct. That's how you make your selections. And then if you go to your right just a little bit, that's how you go forward to the next contest. So if I want to use the headphones, I will be using the center, like the square one, Correct. which is labeled in Braille with the letter S. For select, correct. And then I'm going to be using the right arrow. Yes. Is that correct? Correct. Okay. So, en otras palabras, para las personas que son usuarios del braille, vamos a iniciar, la mayoría de las opciones se van a seleccionar con la tecla de selección, que es la que es cuadrada y está perfectamente etiquetada con la letra S en braille, que aquí la puedo sentir. Entonces vamos a usar la del centro, que es la de seleccionar, y la flecha del lado derecho. Estos van a ser básicamente las dos formas para poder votar. Vamos a utilizar los headphones o los audífonos para poder hacer mejor la selección. Para las personas que no necesitan utilizar el sistema de braille, de todas maneras pueden usar el pad, pueden hacerlo visual. Tenemos large print o magnificador para que la persona pueda ver más grande si quiere. Una de las características que tiene esta máquina es privacidad. A través de esta pantalla, nadie que esté al lado, ni siquiera el representante que nos está ayudando, va a ser capaz de ver lo que yo estoy haciendo acá. Así que hay total privacidad para la máquina y es muy importante. Hay contrastes para las personas que necesitan utilizar contraste, como dije anteriormente, el braille, y este mecanismo de control también es súper importante para las personas que tienen problemas de movilidad en sus extremidades, en sus brazos, en sus manos. Vamos a estar viendo diferentes características de la máquina, pero quiero que sepan que es una máquina completa que sirve para que cualquier persona con cualquier condición tenga la capacidad de usarla. So, any individual with any kind of disability will be able to take advantage of this system. This system as a whole has a lot of features, so you can use if you're an individual who have a condition that you're quadriplegic, you also can use the pause and lip. Yes, slip and pause. Yes. I will be explaining in a brief about the whole characteristics of this machine. I just want to make sure that everyone who has any kind of disability knows that this is here, that there's no way that we cannot go and vote. This is a really great system and it's made for everyone. So please just sit comfortable. If you have any questions, representatives here are gonna be next to you during the time just to explain how this works. But then you're gonna have some privacy just to do your voting, okay? So, okay, go ahead. Thank you. Okay.
So right now you have your headphones, so I'm gonna make your ballot selection. So what I'm gonna do is I'm gonna match your 3-digit precinct number and the ballot style, so to make sure you have the correct ballot style. El número de selección de cada balota y el representante nos va a estar ayudando a seleccionar. So here in the top right corner you have 101001R, and that's the selection I'm going to make, 101001R. And then I'm going to confirm that I am making the correct selection, which is 101001R. And then I'm going to activate. Once I hit activate, you'll take over with the voting. Okay. But if you need any help, I'll be right here to assist you. Okay, and another question is, if somebody is able to do this thing, or they're gonna be doing it, or it's recommended that you guys do it, everyone? So the inspector, the helper, will select the ballot and make sure the voter is getting it correct. So the voter will confirm that they are receiving the correct ballot style. And once they say yes, then we'll activate and then you'll take over. Es recomendable que para esta parte, que es muy importante porque es entender que este número único que cada uno tenemos esté bien insertado en la máquina, es importante que le permitamos a los representantes que nos den una guía y que nos den un apoyo en ese sentido. ¿Okay? Vamos a empezar con el proceso de voto. Okay, so now I click. Podemos seleccionar los lenguajes en inglés o español. Me está pidiendo en este momento, it's asking me to do the selection, so it's reading to me what the selections are. So I'm just working with the machine, I'm just trying to see how that goes. As you can see, the machine is asking me to select a candidate right now. Selections are A, B, or C. So any selection that I do, let's say that I press on C, voy a presionar en el candidato número C, en este caso, para hacer la siguiente selección. Para continuar vamos a hacer derecha. Let's press the right to continue. I already selected one candidate. So now we have to vote for sheriff. And if you can approach the camera, they will see the options here is candidate A, B, or C. So I am not really voting for anyone right now. It's just selections A, B, or C. Let's say that I select option B, and they confirm. Estoy votando por sheriff. En el momento no estoy votando por ningún candidato, no hay nombres aquí, hay selecciones A, B o C. Y cada vez me está pidiendo que seleccione, si estoy confirmando que este es mi voto, puedes seleccionar y continuar. Cambié de opinión, entonces lo que hice fue anularlo. La máquina lo va a estar llevando a través de todo el proceso. The machine is going to be taking you through the whole process. So I'm going to select this candidate C. So to continue, arrow, right arrow. Let's select candidate B again. We select it and then we go next. Vamos a votar ahora por la delegada estatal. Entonces, acá vamos a seleccionar el candidato B de nuevo. ¿Ok? Le damos seleccionar. Y nos vamos con la flecha a la derecha para continuar con nuestras opciones de votación. Vamos a votar por el juez de circuito. Vuelvo y digo, en este momento no estoy votando por ningún nombre, solo estoy votando por opciones A, B, C.
Entonces, vamos a escuchar candidato A, candidato B, candidato C. Vamos a votar por el candidato C, ¿qué tal? Le damos selección, que es la del centro, me confirma y vamos a continuar con la flecha a la derecha. Noveno circuito, el juez de circuito del noveno circuito. Volvemos a lo mismo. Vamos con la tecla de abajo, selecciona con la del centro, continúa con la de la derecha. Right now we are voting for judges, so it's option A, B, or C. So we go with the down arrow, and then we select, and once it got confirmed, we go next. And so on and so forth. So let's vote. Ok, vamos a seleccionar la Junta de Comisionados del Distrito 1. Seleccionamos, confirmamos y nos vamos para el siguiente. Miembro de la Junta Escolar del Distrito 1. Once we finish the whole selection thing, there's a summary that they're gonna be showing us after all, so about our choices, just in case. So we're gonna be seeing this summary. Esto es un resumen que nos muestra al final sobre todas las selecciones que acabamos de hacer para confirmar que hemos votado como hemos querido. Si quieren leerlo de nuevo, ya estamos acostumbrados al control, entonces la flecha de abajo nos va a indicar, nos va a llevar hacia donde queremos confirmar, escuchar que esas son las personas por las que hemos querido votar. Okay. Y después de so once we're in the screen for this the total summary, so you can listen to every choice that you made, so that way you confirmed that everything was good. Si su selección fue lo que usted quería, lo que tiene que hacer es que con la flecha derecha continúa para que le vayan a imprimir los resultados de lo que usted acaba de hacer. If everything was fine with all your selections, the only thing that you have to keep going is going to the right, using the right arrow, and it's going to take you to the page where this is actually asking you to print it out. So that way you're almost finishing. Now we are printing. Se está imprimiendo en este momento nuestros resultados. La retiras, you take it out. Y esta es tu balota de votación. Acabamos de votar utilizando esta increíble máquina que nos ofrece muchas opciones a todas las personas y a la comunidad en condición de discapacidad. No hay excusa para no votar. This is the result of your voting. So there's no excuses. We have used a really amazing machine, ADA accessible voting machine, so not excuses now. So take advantage of this, and I really invite you to use it. It's really amazing, and again, it's for everyone. Everyone who has any kind of disability can use it. So please go and vote. Okay. Una vez tenemos este papel con los resultados de nuestras elecciones, vamos a ir a la máquina tabuladora para que el voto sea legítimo y se cuente. Entonces vamos a aprender cómo se hace. Once we finish with our selections and we got this page printed out, then we're gonna go into the machine to actually make the vote cast or counted. So let's do it. Okay. All right. So now you're going to insert your ballot right through here up top. Okay. The top tray. Vamos a insertar el voto
en esta bandeja. There's any way that we have to do it or any... Yeah, any orientation will be fine, Okay, but you wanna go, cualquier orientación you wanna está go bien. up top. Go a little higher. A question for you, like if we're now facing this coronavirus situation, so if somebody needs, like, for example, I did it, kind of immediately, what I did was start touching, where I should do this. So Okay. this is gonna be cleaning out after Correct. my process, right? Correct, Okay. correct. So lo que le estoy preguntando, debido al coronavirus y tenemos que tener tanto protocolo y tanta precaución, una vez que yo termino de utilizar estos sistemas, viene un representante y limpia las máquinas, así que no tenga miedo que vamos a poder votar todos sin ningún problema. Pones el resultado acá. Okay, it goes. Wonderful. Here it is. Yeah. Yeah. Yep. Okay. Wonderful. Thank you. The voter inspector, they'll sanitize after each voter. They'll wipe the screens, and they actually are sanitizing the pins also that the voters will use in the booth themselves, not with the ADA machine, of course. And it'll have sanitizer, hand sanitizer, and everything in the polling places also. Amazing. So, el representante siempre va a estar acá y va a cuidar de los protocolos de que todo el sistema quede limpio después de que cada votante utiliza las máquinas. Bueno, pues les cuento que ahora todo esto va a estar bien cuidado, bien protegido y sobre todo limpiecito para el próximo votante. Recuerden, estamos acá en la Oficina de Elecciones del Condado de Orange y les agradecemos por habernos permitido venir y conocer de esta magnífica sistema que tienen. La colaboración de esta oficina es muy grande, es grandiosa para todas las personas, para que todas las personas podamos salir a votar, así que vamos a votar.